दिनिकिया गंजाम नयागढ़ गजपति जिला गस्तरे मोहन चरण माझी विभिन्न अंचल बुली क्षयक्षति फसलर अनुध्यान करिसेंति। चाषींक सह साक्षात करी फसल हानि विषय पचारि बुझिसेंति मुख्यमंत्री। जो माने इंश्योरेंस करिसेंति किंतु अभियोग करि पारि नाहंति सहायता दाबी पाई आउ गोटे दिन वृद्धि कराजिबो। अदिनिया वर्षारे चाषींक मेरुदंड दोहली जाइछि। व्यापक फसल हानि होइथिबा चाषी अभियोग करथिले। वास्तव में चाषी केते प्रभावित होइछंती एवं फसल केते नष्ट होइछि एहार अनुध्यान पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम गजपति नयागढ़ जिला गस्त करथिले। चाषींक सह आलोचना करथिले। 20 तारिखरु पर्यायक्रमे 2 थर अदिनिया वर्षा जोगु धान फसल क्षति होइथिबा चाषी माने अभियोग करथिले। चाषी को सहायता प्रदान पाई सरकारी कर्मचारी को खेत को पठा जाइथिला सरजमीन पाई। गंजाम जिले में समीक्षा बैठक करथिले। चाषी माने हेउछंती राज्यर मेरुदंड। चाषी को सुविधा पाई प्रधानमंत्री पदक्षेप ग्रहण करुछंती। चाषी माने हेउछंती अन्नदाता। चाषी माने अधिक क्षति सहिछंती। नयागढ़ जिलार मझियाकांड कांदीगुड़ा 6350 चाष जमी क्षतिग्रस्त होइछि। गजपति जिलार लिंगीपुर गुरांडीरे मध्य चाषी प्रभावित। मो ना हूँ सुधीर कुमार नाहक। मु जड़े चाषी। एठाकू आम मुख्यमंत्री आसते से आम बिल को देखिले कहले जे आपण मैंने एप्लाय करूँ तेणु आम बीमा योजना एप्लाय करुछु से देखई जहाँ आम फोटो कैमेरा आम कर फोटो कर पठेचु एवं निजे मोहन चरण माझी कहते जे आपण एप्लाय करंतु एवं आपणकर क्षति पूरण करा जिवो। जेहेतु आमर क्षति आमर 6 भरण 10 नौती थिला एठारे 6 10 नौती आम बापा पुओ मिसी एठारे चाष करथिलु। वर्षा हला वर्षा हबार जमीर सबु क्षति हो जाइछि एवं गजा मध्ये हो जाइछि। जेहेतु सरकार जदि आमको ए क्षतिटा पूरण करी आम क्षतिटा भरण पोषण करिए तेबे आमे निजे मुख्यमंत्री पाखरे चिर उपकृत हबु ता सहित प्रधानमंत्री पाखरे उपकृत हबु एवं आमे आम जते सब चाषी भाई अछंदी सेमानंकर जदि क्षति पूरण करिवे सरकार ता सहित सेमानंकर जो क्षति हिची जा धान गजा हो जाइछि सेही जो क्षति पूरण करिवे तेबे आमे तांको सहित अब मुख्यमंत्री जो क्षति देवे कहते बीमा योजना एवं जो मानकर बीमा न थाए ताकू मध्य क्षति पूरण देले आमे सरकार पाखरे बा मुख्यमंत्री पाखरे ता सहित आमर निज लोकल एमएलए पाखरे एवं प्रधानमंत्री पाखरे चिर उपकृत आमे एप्लाय करियार 2 दिन होइछि। मुख्यमंत्री जानी से एप्लाय करिया जानी एवं से मध्य कहते आम क्षति बीमा योजना देवे। हाँ आउ थे कहते ना मोर एप्लाय हो जाइए जो मानकर ना से बीमा योजना एप्लाय करिया मुख्यमंत्री एप्लाय करले भाबुचंदी दिबा सेडा जति पैसा हो ना से कहते देवे तार जदि सरकार तरफ जदि से क्षति पूरण करा जिवो तेबे मुख्यमंत्री को जो आसी देखिले से कहले हो ठीक अच्छे मु देवी से जो क्षति देवे तेबे आमे आपण पाखरे बा मीडिया तरफ प्लस मुख्यमंत्री तरफ एवं प्रधानमंत्री तरफ खुशी हो। मोना सुशांत कुमार प्रधान मोर घर आंकुली से मुख्यमंत्री आज आसते क्षेत्र परिदर्शन करने से देखले जे धान गुड़ सब गजा हो जाइए आमर नष्ट हो जाइए से कहले कि आम केमी धान मंडी की केमी दबू से कथा कहू ना धान जमी जीव आउ जो धान नष्ट हो जाइए ताकू तुम इंश्योरेंस क्लेम कर इंश्योरेंस क्लेम कले तुमको पैसा मिले बोली कहले। कौन इंश्योरेंस सेटा आपण जानछन से विषय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे जो माने क्लेम करिए से माने पैसा मिले बोली कहले। से विषय जानछन आपण से क्लेम विषय कि जने जन अवगत करछन ना सकाळे आरआई आ तहसीलदार आसी कहिदिले जे इंश्योरेंस क्लेम करो कहलु से माने मोबाइल द्वारा से माने हमरो फील्ड ऊपर थाकी इंश्योरेंस कवर करना। इंश्योरेंस विषय आपण जानछन एंती आपण बोलुथे ना एंती क्षतिपूरण केबे मिले सेटा से माने जा देले देले आ कोन करियो इंश्योरेंस जदि से माने आमे क्लेम करछु इंश्योरेंस वाला देले तो भलो कथा नले हमर धान मंडी रे केन जीवो सेटा आमे देखुछु। मंडी रे गले केते खर्च होबो मंडी गले हमर धान सुविधा रे पळेले आमे लाभवान हबो किंतु इंश्योरेंस जदि पैसा मिलियोले सेंदी किछि बेसी पैसा मिलियोनी किंतु हमकु धान रो मंडी रे जदि जीवो एफएक्यू दाम मान कोहळ करी जदि धान जीवो
ତେବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କେତେ ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ? ଆମର 25 ଜଣ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। 50 ଜଣ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 25 ଜଣ କାଟିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 25 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଧାନ। କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 50 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ ସେ ପଇସା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଧାନ ଯିବ ତେବେ ମୁଁ ସେତିକି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିବ କି କ୍ଷତିରୁ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। 2128 ହେକ୍ଟର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 121 ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଛତ୍ରପୁର, ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲହାନି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲୁ। 37,871 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ, 882 ହେକ୍ଟର ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 61,540 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲରେ ସରକାର ଯେଭଳି ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆଜି ସେ ନିଜେ ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଗଜା ଧାନ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ବହୁତ କଥା ଚାଷୀର ଉପକାରରେ, ଚାଷୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଏଭଳିକି ଭାଗ ଚାଷୀ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀরা କିଛି ପାଉନି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନରେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କଥା ବି ରଖିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଚାଷୀ ସପକ୍ଷରେ। ଆଜି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀ ସମୁଦାୟ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ଅଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଆକଳନ ପରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ରିଲିଫ କୋଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସରକାର। ସରକାର ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଓହ୍ଲାଇ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ କୃଷକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ପିଏମ୍ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।